বাহ ওটার অলরাউন্ডার এ কিতা কোটায় বা যা ধুমা উড়ার হয় দেখিস না এই দেখাই কিতা হয়েছে মুখর ধুমাই কিতা ওনার অলরাউন্ডার খুব গরম খামো ইয়ান कितना बना रहा है बा केबिन की और की जात गाड़ी ओ तार नहीं हो बासाओ ए दुई दिन एक दिन ना नहीं कान एकदम चित्रा कलर बनाई वाला इच्छो कान प्रिंट हुई तो बासा प्रिंट उन्टा नहीं हुई से अपना मैनेजर है ताई नहीं ला ऑलराउंडर खूब गरमी बेटा खामो ভিডিওর মাঝে তোমার নম্বরও দিয়া দিম বুঝছো মানুষে যোগাযোগ করবা হ্যাঁ হইব না নি তোমার আজই রাখো তো 3.5 নি আচ্ছা তা আজই রইল গিয়ে 8 ঘন্টায় 1000 টাকা